वहाबियों को फोड़ दो के मार के धसोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो, के आएगा बड़ा मजा रजा रजा रजा। आपने इस वीडियो को देखा किस तरह से जहर उगल रहा है कि वहाबियों को फोड़ दो, वहाबियों को मोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो, वहाबियों को निचोड़ दो और वहाबियों को मरोड़ दो। वहाबी नारियल है कि उसको तुम फोड़ दोगे? वहाबी और देवबंदी वो है क्या उसको निचोड़ दोगे? क्या लगता है यहाँ वहाबी बकरे और मुर्गे क्या उसको तुम उसके गर्दन को मरोड़ दोगे? अल्लाह की कसम, वहाबी इसको तुम कहते हो, अहले हदीस कहते हो, गैर मुक़ल्लिद कहते हो, खालिस किताब व सुन्नत पर अमल करने वाली एक जमात है जो शिर्क व बिदात से बिल्कुल पाक है। कोई अगर इस दुनिया में खालिस किताब व सुन्नत की दावत देने वाली जमात अगर है तो वो अहले हदीस है, तो तुम वहाबी कहते हो। इस वीडियो को देखें। बार बार गया हूँ हज करने के लिए, 10-11 मरतबा उम्रा करने गया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। हमारी नमाज ही नहीं होती उन बेईमानों के पीछे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बार तो फंस गए हतीम काबा के पास खड़े हुए, ये सोच करके कि आज देखूं ये मरदूद नमाज कैसे पढ़ाता है इमामुआ। तो उसी पे टेक लगाया मैंने हतीम काबा की दीवार पर, अब उसको देखता रहा। और जो आए लाइन में फट फट लगते हैं ना, अब हमको देखिए चुपचाप खड़ा हुआ नमाज की नीमा तक, जो आएगा हाजी सल्ली अंत सल्ली अंत सल्ली, जो हाजी सलात अंत सल्ली, सब नियत बांध के हम देखते रहे इमाम साहब। तो जानते हो इमाम साहब जैसे दुल्हन बन के आते हैं वैसे भी रुपट्टा डाल के यूं नियत बांधने के बाद कम से कम 15 मरतबा तो मैक सही करता वो, फिर अपना दुपट्टा सीधा करता, कभी ये खुल जाए डोरी तो इसको बांधता। ये नमाज में। आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, आप क्या सोचते हैं कि आलिम दीन की जुबान हो सकती है? आलिम दीन की का भाषा हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता है। एक आलिम दीन बैतुल्लाह शरीफ के इमाम के बारे में इस तरह की बात कह सकता है, इस तरह की बेअदबी कर सकता है और ये कह सकता है कि काबे के इमाम की पूछिए मेरी नमाज नहीं होती है, मैंने 10 मरतबा उम्रा किया, हज भी किया, लेकिन मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि नमाज ही नहीं होती। लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये चंद लोग ऐसे हैं बदअकीदा कहकर, गुमराह कहकर, बिदाती कहकर, खुद वो बिदाती हैं, ये दूसरों को गुमराह कहते हैं, दूसरों को बिदाती कहते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। भाई भाई है, गैर मुक़ल्लिद और फिरौन भाई भाई। वहाबी, अहले हदीस, सलफी या देवबंदी और फिरौन व हामान भाई भाई हैं। अबू जहल, अबू लहब और ये वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन देवबंदी ये भाई भाई हैं। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। कौम को गुमराह कर रहे हैं सुअर के बच्चे, ये इसलिए हमारा खून खौलता है। ये बोलते हैं कब्रों पे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ। अबे मनुष्य की औलाद, हमको बोलो ना, मर्द के बच्चे हो ना मर्द हो क्या, तुम हिजड़े हो क्या? पहले ये तो कहा जा रहा था कि गालियां देने से, वहाबियों, देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदीन को गालियां देने से नफल नमाज के बराबर सवाब मिलता है। अब ये साहब गालियां देकर सवाब कमा रहे हैं। देखिए जुबान कैसी चल रही है। वहाबी, देवबंदी, बदअकीदा ये अपने अकायदे कुफरिया बातिला की बिना पर काफिर व मुर्तद हैं, लिहाजा इनसे मेल जोल रखना, इनके यहाँ दावत खाना, इनको अपने घर दावत खिलाना ये नाजायज़ व हराम है। ये जायज़ नहीं है, शरीयत मुतहरा में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। अदावत और दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि गैर मुक़ल्लिदीन, वहाबी, अहले हदीस या सलफ़ी की दावत में जाना भी नहीं है, अपनी दावत में उन्हें बुलाना भी नहीं है, उनके साथ खाना खाना भी नहीं है। कि वहाबियों के साथ खाना पीना, दोस्ताना ताल्लुकात, दुनियावी ताल्लुकात, लेन देन तक ठीक है, उसकी इजाज़त है, वो भी जैसे काफिरों से लेन देन करते हैं हम लोग, उतनी इजाज़त है। लेकिन मजहबी ताल्लुकात रखना, उनके आज जाना, खाना पीना, उनको अच्छा समझना, ये जायज़ नहीं।
اور اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نماز بھی نہیں ہوں گی، جتنی نماز پڑھی سب واجب الادا ہے۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، گمراہ، بد مذہب، بد دین، بے دین ہرگز اس جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرے۔ یہ ایک سنی صحیح عقیدہ پادری برکاتی رضوی حشمتی شخص کا نماز جنازہ ہے۔ اگر کوئی ہے جنازے میں باضابطہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی غیر مقلد، وہابی یا دیوبندی اس جنازے میں، اس مقدس جنازے میں شریک ہوئے ہوں تو باہر نکل جائیں، یہ پاک اور مقدس جنازہ ہے، لہذا بدعتیوں کو اس میں شریک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے؟ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ ذرا اس صاحب کو بھی دیکھیے کہ عداوت دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کا ذبیحہ، غیر مقلدین کا ذبیحہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ فاطمہ کے دل کا چین، دیوبندی آتنکواد۔ اس طرح کی تعلیم دی جائے گی، نفرتیں پھیلائی جائیں گی تو آنے والی نئی نسل پر اس کا اثر پڑنا یقیناً ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے اور وہابیوں اور دیوبندیوں غیر مقلدوں کو کیا کہتا ہے، حرامی کہہ رہا ہے، دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ آپ بھی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی لوگ کتاباں چکی پھر میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسی طرح کہتا نہ گالاں کٹی گا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھڑے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں۔ گستاخ رسول یعنی وہابیوں، اہل حدیثوں، غیر مقلدوں، دیوبندیوں کو اگر تم گالی دو گے تو گناہ نہیں ثواب ملے گا، دولنا ثواب ملے گا گالی بکنے سے، نعوذ باللہ۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوست و احباب کو بھیجیں۔